RS pala DG par, kinuha nila par. Okay, ready. Okay, Willa baliw Nandito si tayo. Holy Shit. Party araw. Ready? 3, So 2, yan. 1, go. Wag. Towers. Wag. Likod Alfonso, na. Alfonso. Alfonso. Ito na, Alfonso na. Spike. Kunin mo na yung towers. Saan yung mga towers dito? Game, Yan change naman. siya kay Willa baliw. In 3. Ready, in 3. Hindi Wag yan na. par. Alfonso. Habol kayo po, Alfonso. -1 na to. Spike, go. Game, Willa baliw. 3, 2, 1, go. Panet. Spike, tara. May-healer tayo ah. Pa-slot. Walang slot. Holy shit, umupo. Holy shit. 3, Makakulo 2, 1, go. naman yung Drop. target Spike na. par. Ang puno naman yung target par. Putang ina talagang Yeah, holy shit to. pa-drop lang to. Tingin. Cancel na dyan. Wag na kay Willa. Par Cancel oh. na Willa baliw. May GR pa dito. Next, JR. Spike. Mm. Next, tara. Ano ta? Araw-araw ready. Willa baliw. 3, 2, 1, go. Drop. Sige par. Ako hawak sa'yo par. Ladger ah. Ano na. Pa-slot ah. Ano na. Ano na. Tay. Next. Holy shit. Spike. TP pala. Bubo na. Wala. Wala na pa. So, Ito araw, par. Alfonso. Pahawak siya, no? Si Papita. Papita, ano? Si Dutch. Ako na magdidipag dito Alfonso par. No, hindi na hit yun. Habs. Patay na rin pa. Patay itong ano. Walang na-drop sa atin. Ako trip na yung holy shit putang ina. Kukunin ko itong lure. Bubo yung holy shit par. Hindi Gagi, siguro ikaw binakbak ng gunner, boss Brian. Hindi ka namatay doon. hindi bubo yung holy shit par kahapon pa yun. Hindi parang hindi nag-switching ng ano par? Boboy, Gloves par. boboy yung holy shit.